سرخط خبرها جهش نرخ ارد در تاجیکستان. مسکو گفت نیتی سرنگون کردن حکومت اوکراین را ندارند و تحقیقات دارایی های پرزیدنت را آشکار کرده است. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم روزی خوبی خواهید داشت. با برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز 10 مارس است. در پی بالوروی قرب دلار در تاجیکستان نرخ ارد یک باره بالا رفت. حالا ارزش یک خلطه ارد نو 150 کیلویی در بازارهای تاجیکستان از 300 تا 330 سومانی بالا رفته است. حالا که نرخ آن صبح دیروز از 265 تا 270 سومانی قیمت داشت. مشاهده ما این صبح نشان داد که بعضی از تاجران در بازار ارد نمی فروشند، زیرا به آنها ماموریت اجازه ندادند که با این نرخ ارد بفروشند. در نزد یارمارکه‌های ذخیره‌های دولتی علاقه مردم برای ارد نوبت پایی دارند. در این یارمارکه‌ها نرخ ارد محلی از 260 سومانی گفته می شود. فروشندگان قیمت شدن ارزش محصولات نیازی اول را که اساساً وارداتی است با جهش یک باره قرب دلار ربط می دهند. در شبکه‌های اجتماعی چند عکس پیدا شد که در آن نرخ یک خلطه ارد 321 و 325 سومانی نوشته شده است، ولی معلوم نیست که این نرخنامه در کجا و کدام وقت گرفته شده است. تحلیلگران از بلوک اقتصادی حکومت دعوت دارند که با نظر داشته بس شدن وضع اقتصادی روسیه فوراً برنامه ضد بحرانی را روی دست گیرند، زیرا به گفته تاجران این آخری کار نیست و در روزهای آینده احتمال نرخ محصولات دیگر نیز بالا رود، به خصوص آن محصولاتی که از خارج به تاجیکستان آورده می شوند. در همین حال بعضی از ساکنان از بلند شدن نرخ سوزشواری نیز نگرانی می کنند. گفته می شود دوام یک شبانه روز در تاجیکستان ارزش بنزین نوی ای92 از 10 سومانی و 70 درم به 12 سومانی و 20 درم افزایش یافته است. تغییرات در نرخ‌های تاجیکستان پس از حمله روسیه به اوکراین به وجود آمد. در 2 هفته جنگ قرب 1000 روبل از 141 سومانی تا 91 سومانی پایین آمد. در این مدت قرب 100 دلار هم از 1130 سومانی تا 1300 سومانی بالا رفت. تغییراتی که دست کم از سال 2014 به این طرف سابقه نداشته است. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه گفته است که هدف مسکو سرنگون کردن حکومت اوکراین نیست. با تاکید او هدف جنگ حمایت جدایی خواهان رو به روسیه در دونباس است که مسکو استقلال آنها را از اوکراین اعتراف کرده است. نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه خبر داده است که اوکراین غصب یا حکومت آن را سرنگون کردنی نیستند. این در حالی است که قبلا دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه 7 مارس گفته بود که مسکو در گفتگوهای صلح از کیف طلب دارد تا از دعوای کریم دست کشد، استقلال جدایی خواهان را اعتراف و بی‌طرفی این کشور را به همه گونه سازمان‌های نظامی در کنستیتوسیا درج کند. روسیه روز 24 فوریه امسال بر اوکراین حمله نظامی کرد. از آن زمان تا کنون درگیری میان نیروهای دو کشور ادامه دارد. از دو جانب 1000 کس کشته و بیش از 2 میلیون نفر از اوکراین گریزه شدند. کشورهای غربی به ضد روسیه تحریم‌های سخت جاری کردند. اعضای خانواده رئیس جمهوری پیشین قزاقستان نورسولطان نظربایف تا حال از شخصان ثروتمند در این کشور آسیای مرکزی به شمار می روند. آنها هم در قزاقستان و هم در خارج از آن صاحب تجارت و خانواده دارند. بخش قزاقی رادیو آزادی با تحقیق اعمال خانواده نظربایف ها در الماتا آغاز کرد و گزارش را در تهیه زرانگیز نوروزشاه همراه می بینیم. این قصر با حشمتی که در 135 گکتاری زمین جای گرفته است به سابق پرزیدنت قزاقستان نورسولطان نظربایف و خانواده او تعلق دارد. رادیوی آزادی اسنادی را دسترس کرد که مالکیت این عائله بدون این دارایی ها را ثابت می سازد. آشکارشوی معلومات بعد از اعتراض های عمومی در قزاقستان صورت می گیرد که با نشان ناراضگی از نرخ مواد سوزشواری، کم بضاعتی و فسادکاری به عمل آمد. این سیر به دارایی‌های عائله نظربایف در الماتا است. اینجا قصر سابق پرزیدنت می باشد که 2350 متر مربع مساحت داشته در 8.5 گکتار زمین بنیاد شده است. طبق حجت‌ها این مالکیت شرکت است که به بنیاد نظربایف متعلق می باشد.
дороии мазкур ки 7.4 гектар заминро фаро мегирад ба духтари дуввуми ӯ Динора Қулибоева мансуб аст. шавҳари ӯ Тимур Қулибоев дар ин ҷо расман ҳамчун сокин сабт шудааст. маҷаллаи Forbes мегӯяд оилаи Қулибоеваҳо бо дороиҳои 5.8 миллиард доллар аз сарватмандтарин хонавода дар Қазоқистонанд. дар ин замин 2.8 гектар хонаи фарзанди хурдии Назарбоев Алия аст. дар қабаташ бошад бо масоҳати 2350 метри мураббаъ ва дар замини 6.4 ҳектар қасри духтари калонии ӯ Дариға бунёд шудааст. дар муҷтамаи Назарбоев дар масоҳати 2 километр 2 майдон барои парвози чархбол доман паҳн кардааст. амволи мазкур низ ба хонаводаи Назарбоев мутааллиқ аст. қасри марказӣ дар паси ин девор ҷойгир аст. дар ин ҷо ҳамчунин нақбе барои равоҳои мошинҳо ва майдон барои чархбол бунёд шудааст. соли гузашта радиои Аврупои озод Радиои озодӣ дар як таҳқиқоташ манзилҳои дигари марбут ба Назарбоевро дар Лондон, Нью-Йорк, Кан, Женева маълум карда буд. дар соли 2019 Назарбоев раҳбарии кишварро ба Қосимҷомарт Тоқаев супурд. Тоқаев эътирозҳои моҳи январро дар ду суханронияш ба наздикони Назарбоев марбут донист. служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. бо шарофати раис ҷумҳури аввал дар кишвар як гурӯҳи ширкатҳои хеле даромаднок ва як гурӯҳ одамоне пайдо шуданд ки сарваташон ҳатто аз рӯи меъёрҳои байналмилалӣ назаррас аст. бо фасоди маълум тафовути даромад нақши гӯгирди даргирондаро дар назди моеъи оташафкан бозид. зоҳиран нуфузи оила коҳиш ёфтааст. Назарбоев нақши бузурги худро ба ҳайси раҳбари шӯрои амнияти Қазоқистон аз даст дод. Дариға ба сифати узви парлумон дар чанд ҷаласа ширкат надошт. сабабаш эҳтимолан ба COVID-19 вобаста аст. агентии ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад ки боронҳои шадид ва ҳавои номусоид то охири ҳафта боқӣ мемонад. ба иттилои агентии боронҳои пуршиддат ва ҳам гарм шудани дамои ҳаво метавонад дар кӯҳҳо боиси лағзиши тарма ва резиши санг шавад. аз ин хотир кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз сокинон ва меҳмонони кишвар хоҳиш кардааст ки дар чунин рӯзҳои боронӣ эҳтиёткор бошанд ва аз сафарҳои безарурат ба роҳҳои кӯҳӣ рафтан ба сайдгоҳу моҳидорӣ ва чорводорӣ худдорӣ намоянд. зимнан роҳи душанбе чаноқ ҳам субҳи имрӯз бо сабаби фаромадани тарма боз баста шудааст. ҳамкорамон Хиромон Бахозода дар бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз 10 март хабар медиҳад. 10 марти соли 1931 дар харитаи Тоҷикистони шӯравӣ ноҳияҳои Ғарму Ҷиргатол ифода ёфтанд. исми Ғарм соли 2001 ба Рашт тағйир ёфт ва ин калонтарин ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ буда дар 185 километри шарқи Душанбе дар соҳилҳои Сурхоб ҷойгир аст. Ҷиргатол соли 2016 исми Лахшро гирифт. он ҳам дар 280 километри шарқи Душанбе дар марз бо Қирғизистон ҷойгир аст ва беш аз 55 000 аҳолиаш аз тоҷикону қирғизтаборҳо иборат мебошад. аксар сокинон аз роҳи кишоварзиву чорводорӣ зиндагӣ мекунанд. 10 марти соли 2012 дар ҷаласаи бахшида ба 100-солагии матбуоти тоҷик президент Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод кард ки моддаҳои туҳмат ва таҳқир аз кодекси ҷиноии Тоҷикистон берун карда шаванд. ин замоне буд ки додгоҳҳои Тоҷикистон аз шикоятҳои мақомоти ҷудогона аз журналистон ва нашрияҳои мунаққиди корашон зиёд мешуд. моҳи июл тарҳи кодекси холӣ аз моддаву туҳмату таҳқир тасвиб шуд. дар ҳоле ки ин иқдом аз ҷониби созмонҳои журналистӣ истиқбол шуд, мунаққидон аз боқӣ мондани муҷозот барои туҳмату таҳқири президент интиқод карданд. 10 марти соли 1941 зодрӯзи профессор ва узви Академияи илмҳои Тоҷикистон Подабон Зоиров аст ки барои рушди илми дерматология дар Тоҷикистон саҳми зиёд гузоштааст. таҳқиқоти ӯ соҳаҳои зиёди бемориҳои пӯстро дар бар мегирад ва яке аз корҳои илмияш ба омӯзиши витилиго ё сафедшавии пӯст бахшида шудааст. даҳҳо шогирдонаш дар муассисаҳои пешрафтаи тиббӣ кори ӯро идома медиҳанд. бонки миллӣ арзиши қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. 1000 рубли русӣ 109 сомонӣ ва 100 доллари амрикоӣ 1300 сомонӣ аст. дар бонкҳои тиҷоратӣ арзиши рубл ва доллари амрикоӣ ба маротиб фарқ мекунанд.
бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. То барномаи баъдӣ, худо нигаҳбонатон.